والد صاحب کی طبیعت میں دیانت داری تھی۔ انہوں نے ہمیں بھی قناعت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے جماعت اول سے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کیا۔ وہ اس کو تعلیم یافتہ ہی نہیں ایک نیک انسان بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ والد صاحب کی توجہ اور محنت کی وجہ سے اعجاز ہر جماعت میں اول آنے لگے اور میٹرک بھی فرسٹ پوزیشن لی۔ میٹرک کے بعد ماموں ہمارے گھر مبارکباد دینے آئے اور خواہش ظاہر کی کہ اعجاز میرے ساتھ چلے اور کاروبار میں ہاتھ بٹائے۔ یہ محنتی لڑکا ہے، مجھے ایسے ہی نوجوان کی ضرورت ہے، لیکن اعجاز نے انکار کر دیا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، وہ کسی صورت ماموں جان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ ماموں نے امی ابو کو سمجھایا کہ میڈیکل انجینئر نگ میں داخلہ نہیں ملنے کا، خواہ مخواہ پڑھائی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ابھی سے کام پکڑ لے تو تجربہ آئے گا اور کمانا بھی شروع کر دے گا۔ اب لوگوں کی غربت جلد دور ہو جائے گی۔ میرے والدین تو ماموں کے سمجھانے سے راضی ہو گئے کہ وہ اپنے کاروبار میں اعجاز کو شراکت دار بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بھائی کسی طور راضی نہ ہوا اور گھر والوں سے جھگڑ کر حیدرآباد چلا گیا۔ اس نے وہاں کالج میں چچا جان کے ذریعے داخلہ لے لیا۔ چیز ذرا سخت مزاج تھی، وہ اعجاز بھائی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھیں، لہٰذا چانے اس کے رہنے کا ہاسٹل میں بند وبست کر دیا۔ ایک ماہ بعد اعجاز کو آفس میں بلوایا گیا۔ میڈم نے اس سے درخواست کے بارے میں پوچھا جو اس نے انٹرویو کے وقت پر نسپل سے فارورڈ کروائی تھی۔ اعجاز نے ان کو بتایا کہ وہ درخواست فارم کے ساتھ جمع کروا دی گئی تھی۔ میڈم نے کہا، تمہاری درخواست فارم کے ساتھ فائل میں نہیں ہے۔ تب اعجاز نے کہا کہ وہ گھر جا کر درخواست کے بارے پتہ کرے گا، شاید وہ گھر والی فائل میں موجود ہو۔ اعجاز بھائی کے ساتھ 8-10 لڑکے اور بھی تھے۔ کچھ نے تو فوراً درخواستیں لا کر جمع کروا دیں اور باقیوں نے 2-3 دن میں جمع کروانے کا وعدہ کر لیا۔ ویک اینڈ پر اعجاز گھر آ گیا۔ اس نے اور ہم سب گھر والوں نے بہت تلاش کیا مگر مطلوب درخواست نہ مل سکی۔ تب میڈم نے کہا کہ کسی بڑے کو گھر سے لائے۔ ابو آفس ڈیوٹی کے باعث اس کے ہمراہ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے چچا کو لے جاؤ۔ چچا بیمار تھے، وہ بھی نہ جا سکے۔ یوں 2-3 ہفتے گزر گئے۔ میڈم نے ایک دن پھر اعجاز بھائی کو آفس بلایا اور خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ وہ روحانسے ہو کر گھر آ گئے۔ جب چا کی طبیعت سنبھلی تو ان کو لے کر دوبارہ میڈم کے پاس گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ اب اس معاملے کا فیصلہ پر نسپل صاحب ہی کریں گے کہ تم اس کالج میں رہ سکتے ہو یا نہیں۔ چا جان پر نسپل سے ملے مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی۔ انہوں نے بھائی کا ایڈمیشن ہی کینسل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ چا جان نے بھی اسی کالج سے پڑھا تھا۔ وہ اپنے پرانے پروفیسر کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز کو کالج میں چھوڑ جاؤ، میں خود پر نسپل سے بات کروں گا۔ چا اعجاز کو ہاسٹل تو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میرے بھائی کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور ویک اینڈ پر بھی گھر نہ آیا۔ انہی دنوں ماموں ہمارے گھر آئے۔ امی نے ان کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، یہ اچھا ہوا اعجاز آئے تو اس کو کہنا کہ جو بڑوں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگلے دن اعجاز نے انتظار کیا۔ جب سابقہ پر وفیسر ہاسٹل نہ آئے تو گھبرا کر اس نے خود ہی اپنا ایڈمیشن کینسل کروا دیا اور کتابیں وغیرہ اٹھا کر گھر آ گیا۔ وہ اس روز بہت افسردہ تھا۔ اس نے والد صاحب کو بتایا کہ کالج والوں نے میرا ایڈمیشن کینسل کر دیا ہے۔ والد صاحب نے کہا، تم نے بڑی جلدی کی، تمہاری درخواست فائل میں رہ گئی تھی، وہ کاغذات میں کہیں اوپر نیچے ہو گئی ہوگی۔ تم کو پر آفیسر صاحب اور چا کا انتظار کرنا چاہیے تھا، یا پھر تم دوبارہ جا کر چا سے مل لیتے۔ تم کو خود سے اپنا ایڈمیشن کینسل نہیں کروانا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی۔ والد صاحب کی باتیں سن کر بھائی پھر پچھتانے لگا کہ یہ میں نے کیا۔ ماموں کو پتہ چلا کہ اعجاز آیا ہے تو وہ پھر آ گئے، کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ اعجاز نے پھر انکار کر دیا۔ اس کو تعلیم کے جنون نے اندھا کر رکھا تھا۔ ہماری پھپھو سانگھڑ میں رہتی تھیں، وہ سانگھڑ چلا گیا اور جا کر پھپھو کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تم میرے پاس رہ جاؤ، میں تمہاری تعلیم کے اخراجات برداشت کروں گی۔ یوں آسرا ملتے ہی بھائی نے وہاں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ گورنمنٹ کالج میں ان دنوں پڑھائی کا ماحول ایسا مؤثر نہ تھا، بھائی نے مجبور ٹیوشن پڑھنی شروع کر دی۔
اس قدر دل لگا کر پڑھا کہ ان کا شمار اچھے طالب علموں میں ہونے لگا۔ ہر ٹیسٹ میں میرے بھائی کی پوزیشن آنے لگی۔ پروفیسر زے جو میرے بھائی کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، ان سب نے اعجاز کو ضلع کا سب سے بہترین سٹوڈنٹ قرار دے دیا۔ ان میں سے ایک نے بھائی سے کہا، اعجاز تمہیں کیمسٹری پر خاص توجہ دینی چاہیے، لہٰذا جس دن کیمسٹری کا پرچہ ہو تم ضرور میرے پاس آنا۔ یوں ہی ایک دن جب ووفنر کس کی ٹیوشن پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا تو سر نے اس کو ٹیوشن کے بعد روک لیا۔ جب دوسرے لڑکے چلے گئے سر نے اس سے تنہائی میں بات کی، اعجاز تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں اور کون تم کو سپورٹ کرتا ہے؟ انہوں نے پھر پھوپھا کے کاروبار وغیرہ کا پوچھا، یوں تمام شجرا پوچھ ڈالا۔ اس کے بعد سر نے اعجاز کو دبے لفظوں پیپرز حل کروانے کی آفر دی۔ بھائی نے کہا کہ سوچ کر جواب دوں گا۔ بھائی نے گھر آ کر والد صاحب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے سختی سے روکا۔ تبھی اعجاز نے پر وفیسر صاحب کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے چاہا تو میری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ استاد صاحب خاموش ہو گئے، امتحان سر پر پہنچی۔ اعجاز بھیا نے دن رات ایک کر کے خوب تیاری کی تھی اور امتحان کو تقریب 5 ماہ گزر گئے ہوں گے۔ بھائی ان دنوں گھر آیا ہوا تھا اور رزلٹ بھی آنے والا تھا۔ ایک دن ابو نے بھائی کو سوتے میں اٹھایا اور کہا کہ اپنا رول نمبر بتاؤ، تمہارا نتیجہ آ گیا ہے۔ اپنا نمبر بتانے پر معلوم ہوا کہ اس پر تو کاپی کیسی ہوا ہے۔ بھائی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس نے فور سامان اٹھایا اور کالج چلے گئے۔ کالج سے پتہ چلا کہ ان پر کاپی کیس نہیں ہوا۔ بھیا نے پوری لسٹ حاصل کی۔ جن لڑکوں پر کاپی کیس ہو الف تھا، ان میں اعجاز کا نام نہیں تھا۔ اب وہ پریشان تھے، کیا کروں، کدھر جاؤں، کس سے مدد کے لیے کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماموں کا اثر اور رسوخ تھا مگر وہ کبھی تعلیم کے معاملے میں بھائی سے مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں کبھی بھائی کی مدد کی ہی نہیں تھی۔ البتہ ہمارے پھوپھا کے بھائی نوید نے کہا کہ میں تمہارا مسئلہ حل کرا دوں گا، تم فکر مت کرو، ہاں مگر کچھ نہ کچھ خرچے کا انتظام کرو۔ ایک تو بھائی کی عمر کم تھی، اوپر سے کسی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، گھر کا دوسرا کوئی فردان کے ہمراہ نہیں تھا۔ وہ نویدک کی بات پر یقین کر بیٹھا اور ان کی شرط کے مطابق امی کی 2 سونے کی چوڑیاں بیچ کر روپے اس کو تھما دیے۔ اس بات سے ابو کر بھی لاعلم رکھا۔ نوید نے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 ہفتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی اب روز نوید کے گھر جاتا مگر نا امیدی اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ چکر لگاتے 2 ماہ گزر گئے اور کچھ نہ بنا۔ ان دنوں میرا بھائی کن عذابوں سے گزرا، میں بیان نہیں کر سکتی۔ سارا دن سوتے رہنا، پڑھنا اور نہ لکھنا، تنہائی میں اپنے اب سے باتیں کرنا۔ اب پڑھائی میں دن با دن ان کا معیار گرتا جا رہا تھا۔ استاد پوچھتے، اعجاز تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ نہ بتا پاتا۔ انٹر کے امتحانوں کی تاریخی آ گئی مگر اعجاز نے فارم نہیں بھرے کیونکہ پہلے امتحانوں کا فیصلہ ہو تو آگے فارم بھرے۔ ایک دوست نے کہا، کب تک دوسروں کے بھروسے رہو گے، چلو ہم خود بورڈ چلتے ہیں۔ اعجاز کو بورڈ آفس جانے سے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں۔ متعلقہ برانچ سے پتہ چلا کہ اس کے کاپی کیس کا لیٹر کا لج بے جواد گیا ہے۔ کالج آ کر پتہ چلا کہ لیٹر یہاں پہنچا ہی نہیں۔ اس نے کچھ دن انتظار کیا مگر لیٹر نہ آیا۔ دوبارہ بورڈ کا رخ کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ کالج واپس آیا تو پھر مایوسی ہوئی۔ چند دنوں بعد کالج سے ایک لیٹر ملا جس میں حاضری کی تاریخ 5 درج تھی، جبکہ لیٹر 13 کو موصول ہوا، گویا کہ جس تاریخ کو پیش ہونا تھا وہ کب کی گزر چکی تھی۔ لیٹر لے کر وہ بیچارہ پھر سے بورڈ گیا۔ کلرک سے فریاد کی کہ تم نے مجھے اتنی تاخیر سے کیوں لیٹر بھیجا ہے؟ وہ الٹا گلے پڑ گیا۔ پرنسپل صاحب کو بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا انتظار کر، واور جو بورڈ تمہارے بارے فیصلہ کرے اس کو قبول کر لو۔ وہ اگلے دن پھر بورڈ گیا تو معلوم ہوا کمیٹی نے ایک پیپر کینسل کر دیا ہے، اور وہ بھی سب سے مضبوط جو اس کا سبجیکٹ تھا یعنی بیالوجی کا۔ بھائی ڈاکے سے نڈھال تھا لیکن تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ فارم کی تاریخ علی اور بھائی نے فارم جمع کروا دیے۔ اب امتحان میں صرف 3 دن تھے مگر ساپ نہ آئی۔ کالج والوں نے کہا، تم بورڈ سے پتہ کرو۔ بورڈ جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے فارم ہی بورڈ میں نہیں پہنچے۔
कॉलेज से वो लिस्ट ली जिनके फॉर्म बोर्ड भिजवाए गए थे, मगर ये भी कारआमद साबित न हुआ। एजाज डायरेक्टर साहिब से भी मिला, फिर बोर्ड में बैठे मुख्तलिफ लोगों से मिला कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई तो एहसास करेगा, मगर किसी ने मदद न की। मायूस होकर मीर अबे अपने एक दोस्त के पास गया। इसकी कोशिशों से इसे नए फॉर्म मिले, फिर बोर्ड जाकर खुद फॉर्म अजमा करवाए। 600 रुपये फालतू दिए और दस्ती साप लेकर आया। अगले दिन इम्तिहान था। वो इंटरमीडिएट तो क्लियर कर गया, मगरी ग्रेड में। फिर उसको तालीम और तालीम देने वालों से ही नफरत हो गई। एजाज कॉलेज से फारिग होकर घर आया। फिर किसी ने इसको उन हाथों के बारे बताया जिन्होंने इसको उतार लाया था। पता चला कर वो वहीं पर ऑफिसर थे। उन्होंने ये सब कुछ पैसे देकर काम न करवाने की वजह से किया और चंद रुपयों की खातिर मेरे भाई का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। यूं मेरा प्यारा हो निहार भाई मेरे बाप के घर का आजाला, उनका इकलौता चराग गिल हो गया। एजाज ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली और उसे कोई डॉक्टर ना बचा सका। मैं सोचती हूँ कि ये क्यों कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे को दोगे होगे खराब। मैं ये पूछती हूँ क्या ये उनको ज़ेब देता है जो मुक़द्दस दरसगाहों में बैठे हुए हैं? इन दरिंदा सिफत लोगों से कौन हिसाब लेगा जो इल्म के सौदागर हैं और इल्म को बकाओ जिन्स समझते हैं? क्या हम जैसे मुतवस्सित तबके के पिसे हुए लोग जो शराफत के मारे हैं, मुआशरे के ऐसे लोगों से हिसाब ले सकते हैं जो हर अमले में मौजूद हैं? हम किस किस से लड़ सकते हैं? हमारे जख्मों से खून रिश्ता है, जेबें खाली हैं, सफ़ेद पोशी का भर रखना मुश्किल हो गया है, मगर रिश्वत का बाजार गर्म है। क्या ईमानदार होना जुर्म है? क्या ईमानदारी का यही इनाम है? सीन शी ख़ियाबान सरवर वालिद साहिब की तबीयत में दियानतदारी थी। उन्होंने हमें भी क़नात की ज़िंदगी बसर करने की तलक़ीन की। उन्होंने जमात ओल से ही अपने इकलौते बेटे को खुद पढ़ाना शुरू किया। वो इसको तालीम याफ्ता ही नहीं, एक नेक इंसान भी देखना चाहते थे। वालिद साहिब की तवज्जो और मेहनत की वजह से एजाज हर जमात में अव्वल आने लगे और मैट्रिक भी फर्स्ट पोजीशन ली। मैट्रिक के बाद मामू हमारे घर मुबारकबाद देने आए और ख्वाहिश जाहिर की कि एजाज मेरे साथ चले और कारोबार में हाथ बटाए। ये मेहनती लड़का है, मुझे ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत है। लेकिन एजाज ने इनकार कर दिया। इसे पढ़ने का शौक़ था, वो किसी सूरत मामू जान के साथ नहीं जाना चाहता था। मामू ने उम्मी अबू को समझाया कि मेडिकल इंजीनियर नग में दाखिला नहीं मिलने का। खामखा पढ़ाई में वक्त ज़ाय करने की बजाय अभी से काम पकड़ ले तो तजर्बा आएगा और कमाना भी शुरू कर देगा। आप लोगों की गुर्बत जल्द दूर हो जाएगी। मेरे वालिदैन तो मामू के समझाने से राज़ी हो गए कि वो अपने कारोबार में एजाज को शराकतदार बनाने का इरादा रखते थे, मगर भाई किसी तौर राज़ी ना हुआ और घर वालों से झगड़कर हैदराबाद चला गया। इसने वहाँ कॉलेज में चचा जान के ज़रिए दाखिला ले लिया। चीज़ ज़रा सख्त मिजाज थी। वो एजाज भाई को घर में नहीं रखना चाहती थी, लिहाजा चा ने इसके रहने का हॉस्टल में बंद वबस्त कर दिया। एक माह बाद एजाज को ऑफिस में बुलवाया गया। मैडम ने इससे दरख्वास्त के बारे में पूछा जो उसने इंटरव्यू के वक्त पर नस्पल से फॉरवर्ड करवाई थी। एजाज ने इनको बताया कि वो दरख्वास्त फॉर्म के साथ जमा करवा दी गई थी। मैडम ने कहा, तुम्हारी दरख्वास्त फॉर्म के साथ फाइल में नहीं है। तब एजाज ने कहा कि वो घर जाकर दरख्वास्त के बारे पता करेगा, शायद वो घर वाली फाइल में मौजूद हो। एजाज भाई के साथ 8-10 लड़के और भी थे। कुछ ने तो फौरन दरख्वास्तें लाकर जमा करवा दें और बाकियों ने 2-3 दिन में जमा करवाने का वादा कर लिया। वीकेंड पर एजाज घर आ गया। इसने और हम सब घर वालों ने बहुत तलाश किया, मगर मतलूबे दरख्वास्त न मिल सकी। तब मैडम ने कहा कि किसी बड़े को घर से लाए। अबू ऑफिस ड्यूटी के बाइस इसके हमरा नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम अपने चचा को ले जाओ। चचा बीमार थे, वो भी न जा सके। यूं 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैडम ने एक दिन फिर एजाज भाई को ऑफिस बुलाया और खूब डांट डिपटी की। वो रूहान से होकर घर आ गए। जब चा की तबीयत संभली तो उनको लेकर दोबारा मैडम के पास गए। उन्होंने सख्त लहजे में बात की और कहा कि अब इस मामले का फैसला पर नस्पिल साहिब ही करेंगे कि तुम इस कॉलेज में रह सकते हो या नहीं। चाजान पर नस्पिल से मिले, मगर वहां भी मायूसी हुई। उन्होंने भाई का एडमिशन ही कैंसिल करने का इरादा जाहिर कर दिया। चाजान ने भी इसी कॉलेज से पढ़ा था। वो अपने पुराने प्रोफेसर के पास गए।
उन्होंने कहा कि एजाज को कॉलेज में छोड़ जाओ, मैं खुद पर नस्बल से बात करूंगा। चाहे एजाज को हॉस्टल तो छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे भाई के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो बीमार हो गया और वीकेंड पर भी घर ना आया। उन्हीं दिनों मामू हमारे घर आए। अम्मी ने इनको अपनी परेशानी से आगाह किया। वो बोले, ये अच्छा हुआ एजाज आए तो इसको कहना कि जो बड़ों का कहना नहीं मानते उनका यही हाल होता है। अगले दिन एजाज ने इंतज़ार किया। जब साबिका पर वफीसर हॉस्टल ना आए तो घबराकर उसने खुद ही अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया और किताबें वगैरह उठाकर घर आ गया। वो इस रोज़ बहुत अफसरदा था। उसने वालिद साहिब को बताया कि कॉलेज वालों ने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया है। वालिद साहिब ने कहा, तुमने बड़ी जल्दी की, तुम्हारी दरख्वास्त फाइल में रह गई थी, वो कागजात में कहीं ऊपर नीचे हो गई होगी। तुमको पर ऑफिसर साहब और चा का इंतज़ार करना चाहिए था, या फिर तुम दोबारा जाकर चा से मिल लेते। तुमको खुद से अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवाना चाहिए था। कोई ना कोई सूरत निकल ही आती। वालिद साहब की बातें सुनकर भाई फिर पछताने लगा कि ये मैंने क्या किया। मामू को पता चला कि एजाज आया है तो वो फिर आगे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे काम में हाथ बटाओ। एजाज ने फिर इनकार कर दिया। इसको तालीम के जुनून ने अंधा कर रखा था। हमारी फुप्पो सांघड़ में रहती थी, वो सांघड़ चला गया और जाकर फुप्पो को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करूंगी। यूं आसरा मिलते ही भाई ने वहां गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में इन दिनों पढ़ाई का माहौल ऐसा मुयस्सर न था। भाई ने मजबूर ट्यूशन पढ़नी शुरू कर दी। इस कदर दिल लगाकर पढ़ा कि उनका शुमार अच्छे तालिब इल्मों में होने लगा। हर टेस्ट में मेरे भाई की पोजीशन आने लगी। प्रोफेसर जे जो मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ाते थे, इन सब ने एजाज को जिला का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट करार दे दिया। इनमें से एक ने भाई से कहा, एजाज तुम्हें केमिस्ट्री पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, लिहाजा जिस दिन केमिस्ट्री का पर्चा हो तुम ज़रूर मेरे पास आना। यूं ही एक दिन जब वो नरगिस की ट्यूशन पर अपने साथियों के साथ गया तो सर ने इसको ट्यूशन के बाद रोक लिया। जब दूसरे लड़के चले गए सर ने इससे तन्हाई में बात की, एजाज तुम्हारे वालिद साहिब क्या काम करते हैं और कौन तुमको सपोर्ट करता है? उन्होंने फिर फूफा के कारोबार वगैरह का पूछा। यूं तमाम शजरा पूछ डाला। इसके बाद सर ने एजाज को दबे लफ्ज़ों पेपर्स हल करवाने की ऑफर दी। भाई ने कहा कि सोच कर जवाब दूंगा। भाई ने घर आकर वालिद साहिब से मशवरा किया। उन्होंने सख्ती से रोका। तभी एजाज ने पर वफीसर साहिब को मना कर दिया और कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। उस्ताद साहिब खामोश हो गए। इम्तिहान सर पर एजाज भैया ने दिन रात एक करके खूब तैयारी की थी और इम्तिहान को तकरीब 5 माह गुजर गए होंगे। भाई इन दिनों घर आया हुआ था और रिजल्ट भी आने वाला था। एक दिन अबू ने भाई को सोते में उठाया और कहा कि अपना रूल नंबर बताओ, तुम्हारा नतीजा आ गया है। अपना नंबर बताने पर मालूम हुआ कि इस पर तो कॉपी कैसी हुआ है। भाई सोच में पड़ गया कि यह सब कुछ कैसे हो गया। इसने फौर सामान उठाया और कॉलेज चले गए। कॉलेज से पता चला कि उन पर कॉपी केस नहीं हुआ। भैया ने पूरी लिस्ट हासिल की। जिन लड़कों पर कॉपी केस हो अलिफ था, इनमें एजाज का नाम नहीं था। अब वो परेशान थे, क्या करूं, किधर जाऊं, किससे मदद के लिए कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मामू का असर और रसूख था, मगर वो कभी तालीम के मामले में भाई से मुखलिस नहीं थे। उन्होंने इस मामले में कभी भाई की मदद की ही नहीं थी। अलबत्ता हमारे फूफा के भाई नवीद ने कहा कि मैं तुम्हारा मसला हल करा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मगर कुछ ना कुछ खर्चे का इंतजाम करो। एक तो भाई की उम्र कम थी, ऊपर से किसी का कोई भरोसा भी नहीं था। घर का दूसरा कोई फरदान के हमरा नहीं था। वो नवीदुक की बात पर यकीन कर बैठा और उनकी शर्त के मुताबिक उम्मी की 2 सोने की चूड़ियां बेच कर रुपए इसको थमा दिए। इस बात से अबू कर भी लाइल्म रखा। नवीद ने वदा किया था कि 1-2 हफ्तों में यह मसला हल हो जाएगा। भाई अब रोज़ नवीद के घर जाता, मगर नाउम्मीदी और मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना होता। चक्कर लगाते 2 माह गुजर गए और कुछ ना बना। इन दिनों मेरा भाई कुन अजाबों से गुजरा, मैं बयान नहीं कर सकती। सारा दिन सोते रहना,
पढ़ना और ना लिखना, तन्हाई में अपने आप से बातें करना। अब पढ़ाई में दिन ब दिन उनका मेयार गिरता जा रहा था। उस्ताद पूछते, एजाज तुम्हें क्या हो गया है? वो कुछ ना बता पाता। इंटर के इम्तिहानों की तारीखी आ गई मगर एजाज ने फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि पहले इम्तिहानों का फैसला हो तो आगे फॉर्म भरे। एक दोस्त ने कहा, कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे, चलो हम खुद बोर्ड चलते हैं। एजाज को बोर्ड ऑफिस जाने से डर लगता था कि पता नहीं वो लोग इसके साथ किया करें। मुतालिका ब्रांच से पता चला कि इसके कापी केस का लीटर का लजबे जवाद गया है। कॉलेज आकर पता चला कि लीटर यहाँ पहुंचा ही ना ही नहीं। इसने कुछ दिन इंतज़ार किया मगर लीटर ना आया। दोबारा बोर्ड का रुख किया, उन्होंने फिर वही जवाब दिया। वो कॉलेज वापस आया तो फिर मायूसी हुई। चंद दिनों बाद कॉलेज से एक लीटर मिला जिसमें हाजिरी की तारीख 5 दर्ज थी, जबकि लीटर 13 को मौसूल हुआ। गोया कि जिस तारीख को पेश होना था वो कब की गुजर चुकी थी। लीटर लेकर वो बेचारा फिर से बोर्ड गया। क्लर्क से फरियाद की कि तुमने मुझे इतनी ताख़ीर से क्यों लीटर भेजा है। वो उल्टा गिले पड़ गया। प्रिंसिपल साहिब को बताया। उन्होंने कहा, बेटा इंतज़ार कर वावर, जो बोर्ड तुम्हारे बारे फैसला करे इसको कबूल कर लो। वो अगले दिन फिर बोर्ड गया तो मालूम हुआ कमेटी ने एक पेपर कैंसिल कर दिया है, और वो भी सबसे मजबूत जो इसका सब्जेक्ट था, यानी बायोलॉजी का। भाई डाके से निढाल था लेकिन तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लिया। फॉर्म की तारीख अली और भाई ने फॉर्म जमा करवा दिए। अब इम्तिहान में सिर्फ 3 दिन थे मगर साप न आए। कॉलेज वालों ने कहा, तुम बोर्ड से पता करो। बोर्ड जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फॉर्म ही बोर्ड में नहीं पहुंचे। कॉलेज से वो लिस्ट ली जिनके फॉर्म बोर्ड भिजवाए गए थे, मगर ये भी कारआमद साबित न हुआ। एजाज डायरेक्टर साहब से भी मिला, फिर बोर्ड में बैठे मुख्तलिफ लोगों से मिला कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई तो एहसास करेगा, मगर किसी ने मदद न की। मायूस होकर मीर अबे अपने एक दोस्त के पास गया। इसकी कोशिशों से उसे नए फॉर्म मिले। फिर बोर्ड जाकर खुद फॉर्म जमा करवाया। 600 रुपये फालतू दिए और दस्ती साप लेकर आया। अगले दिन इम्तिहान था। वो इंटरमीडिएट तो क्लियर कर गया मगरी ग्रेड में। फिर इसको तालीम और तालीम देने वालों से ही नफरत हो गई। एजाज कॉलेज से फारिग होकर घर आया। फिर किसी ने इसको उन हाथों के बारे बताया जिन्होंने इसको उतार लाया था। पता चला कर वो वहीं पर वफीसर थे। उन्होंने ये सब कुछ पैसे देकर काम न करवाने की वजह से किया और चंद रुपयों की खातिर मेरे भाई का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। यूं मेरा प्यारा हो निहार भाई मेरे बाप के घर का आजाला, उनका इकलौता चराग गुल हो गया। एजाज ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली और उसे कोई डॉक्टर ना बचा सका। मैं सोचती हूँ कि ये क्यों कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे को दोगे होगे खराब। मैं ये पूछती हूँ क्या ये उनको ज़ेब देता है जो मुकद्दस दरसगाहों में बैठे हुए हैं? इन दरिंदा सिफत लोगों से कौन हिसाब लेगा जो इल्म के सौदागर हैं और इल्म को बकाओ जिन समझते हैं? क्या हम जैसे मुतवस्सित तबके के पिसे हुए लोग जो शराफत के मारे हैं मुआशरे के ऐसे लोगों से हिसाब ले सकते हैं जो हर अमले में मौजूद हैं? हम किस किस से लड़ सकते हैं? हमारे जख्मों से खून रिश्ता है, जेबें खाली हैं, सफ़ेद पोशी का भर रखना मुश्किल हो गया है, मगर रिश्वत का बाजार गर्म है। क्या ईमानदार होना जुर्म है? क्या ईमानदारी का यही इनाम है? सीन ख़ियाबान सरवर वालिद साहिब की तबीयत में दियानतदारी थी। उन्होंने हमें भी क़नात की ज़िंदगी बसर करने की तलक़ीन की। उन्होंने जमात ओल से ही अपने इकलौते बेटे को खुद पढ़ाना शुरू किया। वो इसको तालीम याफ्ता ही नहीं एक नेक इंसान भी देखना चाहते थे। वालिद साहिब की तवज्जो और मेहनत की वजह से एजाज हर जमात में अव्वल आने लगे और मैट्रिक भी फर्स्ट पोजीशन ली। मैट्रिक के बाद मामू हमारे घर मुबारकबाद देने आए और ख्वाहिश जाहिर की कि एजाज मेरे साथ चले और कारोबार में हाथ बटाए। ये मेहनती लड़का है, मुझे ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत है। लेकिन एजाज ने इनकार कर दिया। इसे पढ़ने का शौक़ था, वो किसी सूरत मामू जान के साथ नहीं जाना चाहता था। मामू ने उम्मी अबू को समझाया कि मेडिकल इंजीनियर नग में दाखिला नहीं मिलने का, खामखा पढ़ाई में वक्त ज़ाय करने की बजाय अभी से काम पकड़ ले तो तजर्बा आएगा और कमाना भी शुरू कर देगा। आप लोगों की गुर्बत जल्द दूर हो जाएगी।
मेरे वालिदैन तो मामू के समझाने से राज़ी हो गए कि वो अपने कारोबार में एजाज को शराकतदार बनाने का इरादा रखते थे, मगर भाई किसी तौर राज़ी ना हुआ और घर वालों से झगड़कर हैदराबाद चला गया। इसने वहाँ कॉलेज में चचा जान के ज़रिए दाखिला ले लिया। चीज़ ज़रा सख्त मिजाज थी। वो एजाज भाई को घर में नहीं रखना चाहती थी, लिहाजा चा ने इसके रहने का हॉस्टल में बंद वबस्त कर दिया। एक माह बाद एजाज को ऑफिस में बुलवाया गया। मैडम ने इससे दरख्वास्त के बारे में पूछा जो उसने इंटरव्यू के वक्त पर नस्पल से फॉरवर्ड करवाई थी। एजाज ने इनको बताया कि वो दरख्वास्त फॉर्म के साथ जमा करवा दी गई थी। मैडम ने कहा, तुम्हारी दरख्वास्त